Previously on BushWar. Daar's 'n belangrike kuns in hierdie soort van oorlogvoering. En dit is spoorsny en opvolgoperasies. Die flashes moet ou nou mooi verstaan, dit is die Kung Bushmans uit Angola uit. Maar hulle het 'n tweede groep gehad en dit was die Baragwenas wat nou die Kwe genoem word, wat uit die Caprivi uitkom. (1980) was brutal. On both sides, more men died in this 1 year than at any other time during the war. To tell the truth, war did not escalate in the 1980s. War escalated in the 1978. From 1978, war became very tough. Very, very tough. And in the 1980s, it became more tougher because we were now using one front. That's the Angolan front, operational fronts. The operational front was thousands of kilometers long and almost impossible to defend. We had two fronts before. We had a front in Zambia, operating from Zambia to that area of the far north, that is Kavango and Caprivi. And then from 1980, we all moved from Zambia to Angola. Then that is why people say the war intensified, because we were now having one operational zone with different detachments and different battalions. Wel, dis baie verlate plek. Daar's amper nie mense nie. Die mense is alles gekonsentreer of in die dorpie of om die riviere, maar daar in die kaplyn, want die Caprivi is 2 strepe wat iemand met 'n potlood oor die kaart getref het. En daar's bly omtrent niemand daar nie, want daar's nie water op daai kaplyn nie. En dit was die kaplyn waar daar gepatrolleer was en waar die insidente plaasgevind het. Met die gedagte van guerrilla-oorlogvoering was dit 'n manier om militêr jouself te laat geld, sonder dat jy in 'n beslissende geveg totaal verslaan word. Dit is dus die idee van live and fight today, so that you can fight another day. Verstaan jy wat ek bedoel? In ander woorde, jy kies jou plek uit waar jy wil slaan, jy slaan vinnig en dan verdwyn jy. For them to track us, it was difficult because a gorilla does not stay on one place. If we detected that the South African soldiers have realized we are here, we move. And when we move as if we are going to base in the northern part, we will move south or we will move west. So when they follow us, they will follow up west, and somewhere there we will get lost. They will get lost totally because we will scatter there and then go and meet somewhere we face where we are going. All along the border, permanent bases appeared almost overnight to house the troops who had to contain this evasive enemy. The SADF's weaponry also needed to be upgraded urgently, but the country faced a UN arms embargo. Piet Olivier worked at Arms Corps. Het was moeilik, ek dink ons is almal so gemotiveerd geweest. Daai tyd om te gewerk het in hierdie situasie was 'n belewenis geweest, want van die gebruiker, die ouens daarvoor besig om oorlog te maak en hy het die goed dringend nodig en dis ons mense wat daarvoor geweest. Dit is familie van ons, nie soort van goed. Die ouens het gewerk, ons het gewerk dag en nag en is ongelooflik. Ons het as geïntegreerde projekspanne gewerk. Ons families het ons nie gesien nie. Ons het ons het partykeer sê dat die noodhoog is, ons het veral in die fabrieke nou ons is die kantoor boffens geweest. Ons het op hard gewerk, maar die ouens in die fabrieke wat die goed moes gemaak het, sommer nagte deur gewerk het, 'n paar dae nie geslaap het nie, om die goed betydsdae te kry nie. In response to the Russian Red Eyes, which had caused so much damage during Operation Savannah, the G5 gun was developed. In 1982 het ons geleentheid gekry om in die Griekse wapenskou deel te neem. Ons is daai wapenboikot was teen ons geweest. En hier kry ons 'n geleentheid in te gaan in Griekeland. Dus hulle was 'n deel van die NAVO-lande geweest. En glip ons in en ons net met bloot geluk het seker geleentheid om in te gaan. Ons het 2 weke gehad om voor te berei om die kanon oor te vat. Toe daai wapen daar kom, die wêreld sommer dadelik besef hier is iets anders. Ons het deelgeneem met teen al die internasionale, die eerste wêreldse mense, Amerikaners, die Engelse, die Duitsers en
Almal was daar gewees en toe stel ons gee 5 ten toon en hulle kon nie glo ons het daai vermoë in die land gehad om so iets te ontwikkel nie. Daarna het 'n klomp wie na ons gekom, hulle het gedink as dit goed kom van ander land af, hulle het ons fabrieke kom kyk. Toe hulle gewys van hier maak ons gedeel ons ontwikkel het en hulle monde het oopgehang, nie gedink die hele wêreld is in staat om so iets te ontwikkel nie. Gelukkig vir ons was dit nie 'n logistieke oorlog wat groot volumes wapens en ammunisie verbruik het nie. So dit kon ons voorsien. Maar met die lang afstande en met die swak paaie was dit enorme probleme. Ons het dus probeer sover as moontlik om die lugbasisse wat daar was, veral die vliegvelde wat daar was, te beset en te behou, sodat ons kon gebruik gemaak het van lugaanvoering en ook die sekerheid gehad het, dat in geval van ons mense wat gewond is, ons die mense kon afvoer per lug na Pretoria toe. Every day, new solutions had to be found for the challenges this kind of warfare posed to the soldiers. Dogs were brought in to counter the threat of mines. Sophisticated military vehicles were developed to defend the bases. And where science left off, another craft stepped in, one as old as humankind. For the Bushman soldiers, the bush was an open book. Nou, die spoor om te vat is baie maklik. Maar mens soos ons, se spoor te vat, is baie moeilik. Jy loop kry waar hy net op gras loop. Dan moet jy op die gras moet jy sy spoor vat. Dit was van my moeilik geweest, dat ek nou vandag lewendige mens soek, dat ek hom kan vrugskiet. Dit was vir my 'n bietjie moeilik geweest. The Bushmen of 3-1 Battalion came from Angola and the Caprivi. They were trained as members of the Special Forces, but no one could teach them anything when it came to tracking. Kyk, 'n Bushman word so gebore. Dit is een van sy goed wat hy kan doen. Hy's gebore as 'n jagter en so voort. Maar hulle leer vir jou die basiese punte wat 'n mens moet kan vooroplet. Dit was baie meer belangriker vir ons gewees om ons spore weg te steek. Veral as jy onttrek en jy weet jy's 2, 3 ouetjies. En daar's 'n company ouens agter jou aan. Ek meen jy kan Rambo wees, dit maak nie saak nie, maar daai ouens gaan die hel uit jou uitskiet. The core of what would become Southwest Africa's own defence force, staffed by local Namibians, came into being in the late 70s. The Bushman troops of 3-1 Battalion were among those soldiers. Let gesê, ons veg 10 swapos. Like the sun, Swapo cadres knew the bush like the back of their hands. Our tactics were very sophisticated. If I'm going this direction, I would make myself another sole of my shoes. I would attach a sole on under my shoes, which will face that direction. So when I am moving, could be difficult for them to trace me because the other sole is facing that side, the other one is facing that side. They do not know where I am going. They will keep on, moving at one place. You see, that is one incident which could make them difficult because they were regular people. They do not know of these guerrilla tactics. He did not know whom he was dealing with, however. His tactics were not as successful as he thought. Hy kom so, partymal sien jy ook, hy stap agteruit. Hy kom hier na toe, maar hy stap agteruit. Dan dink jy, hy loop daai kant toe. Dan is dit nie so. Daai man is hier. Dan moet jy ook oppas. Hulle het sulke touwtjies wat hulle span in die. Dit is nou wat hulle noem, hulle stel die boom. By 'n plek wat die bosse nou so staan, waar jy moet by die opening deur gaan. Stel hulle die touwtjie daar. En as jy by die so plek kom, moet jy mooi kyk, jy sal die touwtjie sien. As jy nou die touwtjie nou aftrap, maar of jy die rak aan hom, dan druk jy mos nou weg met jou voet. Dan gaan die boom af en julle almal wat daar is dan tot niet.
And the other tactic is, when I am camouflaging myself, I will camouflage myself in a way that I will look like a stirrup. Because I will take some twigs and put and cover myself. Some of them cover myself, totally covering myself. And when I stand still, it is like just a stirrup. They will pass, they will go. Even if they are with a helicopter, the helicopter will just pass. The chopper will just pass. I'm a stirrup. It passes, I go. When it turns, I stand. I'm a stirrup. You see? So it was difficult for them really to trace us. That's why they were saying, we turn into chicken, we turn into lion, or you can turn into a wood, because they could really they had some difficulties to trace us. Hulle net so skelm, hy kom op so 'n harde plekkie. As jy sien, nee, die mense kan nie nou eens mooi sien dat ek hier omgedraai het nie. Dan draai hy daarom. En so stap hy nou terug. Tot daar waar hy wou gegaan het, hy harde plekkie weer loop kry. Daar draai hy van weer om te gaan. At times, they would even move along the top of fences to avoid making tracks. Nee, by die draad. Jy sien hoe die spoor kom by die draad en omtrent so ver. En hier is hy weg. Dan sien jy by die droppers. Jy sien hoe hy druk die grond so. Stapie, stapie. Bo die draad tot daar waar hy loop afklim. Jy volg net die draad op. Daar die droppers. Tot daar waar jy sien hoe hy het nou hier gestop. Hy het afgeklim. En hier gaan hy. Attila the Hun, Alexander the Great, Genghis Khan. The cavalry has been part of warfare through the ages, even as recently as the Second World War. The farmers who settled in South Africa's rural areas from the 1700s were inseparable from their horses, and the Anglo-Boer War saw both sides on horseback. During the Border War in the 1970s, this tradition flourished. The same rules applied to everyone who wanted to join. Ons is dieselfde gehanteer. Net dieselfde ding wat ek doen hulle ook. As ek gestraf word, dan is dit ons almal. Daar is die ene wat afgeskut is, ons almal. As 'n wit man fout gemaak het, ons almal word gestraf. Daar is die ene wat afgeskut is. En ook by die Kosse kant ook is net dieselfde. Ons almal het gelyk kos gekry en ons het dit geniet. En by die geld ook, ons het dit geniet alles. En dit was baie lekker geweest. Like the Parabats, the mounted units were infantrymen who were specially selected and received intense training. For the Bushmen, this was a new experience. En daai pere is nie hierdie makpere wat heel dood geleer is nie. Daai is net vandag geleer, môre moet jy gaan moet. Jy is net so oor die bos, oor die gat. Dan jy arm so hou soos hy maak. As jy weer so maak, dan is net so. Dan is dit weer so. Zet alle een been af en zet hem zo skins oor die perd. Dan moet jullie allemaal ook zo maken. Net zoals hij maakt. Dan schreeuw je van jullie uitgespreide lijnen. Dan spreid jullie uit. Dan gaat jullie nog zo. Enkel geluid. Dan is jullie weer achter elkaar. Zo, wat zo gaan ons dan. Als die zon onder gaat, dan slapen we niet. En morgen staan we weer samen zo. We gaan ons weer. When it came to a contact, the horses were unpredictable. Je hoort nog net dat als je zo schiet, dan is die peren onder je uit. Hij is terug, hij is toe. Hij springt uit, hij gooit je daar af. Of je springt af. Dan hij is terug. Kant toe. Of als hij niet gekooid is, dan is hij terug kant toe. Als hij geschiet is, dan is hij dood. Dan is het nog net jullie alleen, dan moet nou weg. Daarom mag je niet je kos en heel goed op je zal vastmaken. Je moet het bij jou dragen. Gunfire would certainly startle a horse. Another certainty was the coming of the rainy season every summer and the impact on the pattern of the war. 'n Mens moet veral
die situasie benut gedurende die winter. Want in die somer is daar baie lower wat vir jou baie dekking gee. Jy kan maklik wegkruip, jy kan maklik wegkom. Daar is baie water. In die winter word die insuipelaar gedwing om van watergat na watergat te stap. En daar is baie minder lower. Dis net soos wat 'n mens gaan diere kyk in 'n wildtuin. Ek was net in die reenseisoen daai al die jare daar. Ek het nog nie waar die diere in die daar gegaan. The rain season was very good because the forest is how shall I call it? The forest is, you see, everything is wet, the leaves are green, the whole forest is fat, thick, and whatever. Yeah, the camouflage moves well. When you are putting on that green camouflage, you cannot be recognized. One cannot recognize which one is a tree and which one is you. Yeah, yeah. So that's why we liked that rainy season very well. Access to waterholes was a matter of life and death. I remember trying to get water from a shumba, where the slime was on the top, and all the animals had also urinated and excreted all that sort of stuff in there. And we were so desperate for it, and we were, drinking that type of water. An elephant is drinking there, or a lion is drinking, a baboon is drinking, you come and drink in the same pool. You see, you drink in the same pool with snakes. While you are sleeping, a snake is passing over you. You are sleeping, it passes there and it goes. You see, drinking, you can only be free for a few, 2 or 3 days. And the rest of your life is a life of war. Firefights often broke out at waterholes because it was so important to both sides. A lot of them would make a TB, a temporary base, or you would also maybe walk into a contact trying to get water or filling water, or you'd actually lie in wait and in ambush, waiting for the guys to come and collect water. So yes, it was for both sides, a possible ambush. In the 80s, it was clear that the Bush War was growing more and more intense. The SADF launched operations far beyond the border. Ons het die oorlog gevoer na die insurgent toe. Ons het hom gaan keer voor hy die dinge doen. En dit was die noodsaak vir oorgrensoperaties. En ons het baie kritiek daarvoor gekry. Baie mense hou seker nou nog teen ons, maar ons moet daarom erken dat jy kan niet altyd sit en wag dat iemand vir jou kom kwaad aandoen nie. Jy verloor op daai manier. En as 'n ander land dan bereid is om mense te huisves en op te lei en by te staan om oor die grens te gaan na 'n ander land toe, dan moet daai land ook maar die gevolge dra. During operations like Skeptic, South African troops were faced with guerrilla fighters supported by semi-mechanized units for the first time. SWAPO cooperated ever more closely with FAPLA, the MPLA's defense force, and their Cuban supporters. To tell you the truth, I participated in many battles with Cubans, but I will remember that man called Farisco. He's an Angolan Umlatu, who we call here that the Basta is a Basta. Yeah, that Basta is very, 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 very courageous, very brave. Yeah, because even sometimes I hear him speaking. I hear his voice, when I think of those battles. When I think about that offensive, I hear his voice. I hear him speaking. Oh yeah, Alexa, Avansha. You see, hey Alex, let's go forward. Avansha, camarada. That man is a short man, but very powerful. As early as 1975, Cuba sent almost 20,000 troops to Angola, as well as artillery, armor, and fighter planes. In Cuba, this was known as Operation Carlota, in South Africa as Savannah. This support more than doubled in the 80s, as the South Africans knew only too well. En daar was natuurlijk die Kubane met Russische
wapentuig wat van die modernste in die wêreld was. Daar het 'n groot militêre magte hulle self ook aan die grens ingegooi agter die insurgente poging. Omdat SWAPO propaganda, wanneer hulle gepas het, was dat hulle het nie gemekaniseerde magte nie. Hulle het nie konvensionele wapentuig nie. Hulle het gelieg natuurlik. Ons het na hierdie operasie wat jy genoem het, Skeptic en Protea, het ons massas gepantserde voertuie, kanonne en so meer uitgestel van wat ons bytgeneem het. There was always a price to be paid for cross-border operations. The UN condemned it harshly. Resolution 435 remained only a plan on paper. A proposal for a so-called DMZ, a demilitarized zone, never came to fruition. Only a handful of people knew that the debate was raging inside the South African government as well. Ek dink dit was die twee standpunte van die twee departemente. Die weermag het dreigemente gekry en het gesien hoe die land deur sekere basisse en aksies bedreig word. Dan stel hy 'n doel voor, dit moet gestop word. Dan sê hy wat het hy nodig om dit te stop. Dan tree hy op en dan kondig hy aan, ek het aan my doel geslaag. Buitelandse sake se kultuur was anders. Hy het gesê hier is die probleem. Die probleem is die VVO, hulle gaan ons opdonder. Sanksies gaan neerword. Ons ekonomie gaan knak. En uiteindelik as jy ekonomie knak, het jy ook nie die militêre vermoë om staande te bly nie. So is daar nie 'n ander manier waarop ons wel toegewing sal moet maak. Maar grootendeels daarom nog die land kan behou, sy ekonomie kan behou. En so kan optree dat ons en ons kinders daarom nog hier kan lewe, al moet ons een mens een stem aanvaar. Is dit noodwendig die einde van die Afrikaner en wat die blanke hier opgebou het, een mens een stem, of gaan ons einde in tragiek daarin lê dat ons in 'n militêre stryd en ekonomiese agteruitgang vernietig gaan word en dat ons niks. At this stage, the military approach won the debate in the cabinet of Prime Minister P.W. Botha. But 1980 was election year in America. The incoming president was Ronald Reagan, whose view of South Africa differed radically from that of his predecessor. Negotiations were possible again, but it would take a very long time. Next up on Bush War, going for broke on both sides.